Assalamualaikum, salam sejahtera. Jadi yang video ringkas ni adalah tentang random variables yang berkait lagi dengan probability yang kita tengok atau kita discuss dalam chapter sebelum ni. Okey, random variables ataupun pemboleh ubah rawak ni ada dua jenis, iaitu discrete dan juga continuous. Saya yakin awak semua dah masih ingat lagi lah tentang apa itu discrete, apa itu continuous data dalam chapter sebelum-sebelum ni. Jadi discrete ni adalah sesuatu yang kita boleh kira. Sebagai contoh adalah dice is tossed and possible values ataupun variables dia adalah antara nombor 1 hingga nombor 6. Jadi ini nombor-nombor yang integer. Ataupun contoh yang kedua, among 20 crabs in a trap, the probabilities of a crab are males and females are between 1 to 20. Kalau kita compare pula dengan continuous random variable, dia punya nilai ni kita kena measure how far a fish net will land from the deployment point. The variables are not necessarily an integer, but rather can be any number. Sama ada macam berapa jauh kita boleh baling pukat ataupun jala, bila tembak jala tu berapa jauh jala tu akan land dalam air. Mungkin 5.13 meter ataupun 6.09 meter. Ataupun contoh yang kedua, the salinity of water over a period of 1 week measured every day. Mungkin hari pertama salinity dia 28.19 ppt. Hari kedua 29.16 ppt. Okey, ini adalah perbezaan antara discrete dengan continuous random variable. Okey, kita tengok dulu yang random variable secara general. Apa yang dimaksudkan dengan random variables? Okey, kita tengok contoh soalan lah, senang. Determine the random variables of two games of football match which only involve neither team getting 3 points. Jadi kalau dua perlawanan bola sepak, okey, dalam satu perlawanan bola sepak dia ada tiga kemungkinan, win, possibilities are 3, draw and lose. Okay, so in two games there would be win-win, draw-draw, lose-lose, and so on until lose and draw. Okay, sorry for the mistake here. And then the question asks the probability, the random variables of two games which only involve neither team getting 3 points. So that means neither team getting 3 points. That means it's either both draw and ataupun both games this team lose. Jadi dua sample space. Okay, so if the question asks the possibilities that this team in two games they don't get 3 points, so the probability is 2 over 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 over 9 probability that this team won't get 3 points. Tak kisahlah dapat 1 point ke ataupun 0 point. Okay, question number 2. In a fishery science quiz, students are required to answer 2 questions. The correct answer gives value of 2 points and 1 point will be deducted if the answer was wrong. If a random variable y is the number of marks obtained or points, then find the possible values of y. So, how many questions are there in the quiz? There are 2 questions. Okay, 2 questions. And then the correct answer, they get 2 points for correct answer. There are 2 questions and correct answer is 2. So that means the maximum points or marks they can get is 4. Okay, 4 is the maximum marks. And then if the students get one answer wrong and one answer right, so how many points the students get?
If they get one answer correct, they will get 2. And then if they get another question, they got it wrong, so they will get 0, right? No, they will get -1. So that means if they get one answer right of 2 questions, they will get -1. Sorry, they will get 1. They will get 1 here. And then if they get both questions wrong answer, they will get -2. So these are the sample space: -2, 1, and 4. The random variables for y. Y is the number of marks obtained. So y, the sample space is -2, 1, and 4. So if the question asks what is the probability that student get uh, full marks in this quiz, so that means full marks is 4, so the probability is 1/3 or 1/3. Right. We see the next on the discrete random variables. So what that means by discrete random variables? So it means a distribution of possible values for x with the total value is equal to 1. So remember that probability, the 0 means no chance at all, and then 1 equals to 100%, no chance or no probability at all. And then for this random variables, the total value is equal to 1. If you look at this formula, so this is total of probability of x equals to whatever lah, x1, x equal to x2, x equal to x3, and so on until all the x's, and then the total of these x's equals to 1. Okay, so if we see here, probability of x equals to probability of x equal to 1, and then probability of x equal to 2, and so on. So the total is 1. Okay, please please note that in the sum of the question, they will answer apart from ask you to determine the probability. Some of the question might also ask you to prove that this situation, these conditions is discrete random variables. So that means you have to prove that the distributions or the total probability equals to 1. Okay, let's look at the next question. 3 coins are tossed. X represents the number of tail. X tail obtained. What is the discrete random variables x and the corresponding probabilities? Then draw a graph to show the x values and x probabilities. So in one coin, there are 2 probabilities only, whether head or tail. But in this situation, we have 3 coins. So head or tail. So for 3 coins, the sample space will be actually head, and then tail, head, and so on until tail, tail. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sample space. And then the random variables x. What is x? X equals to tail. X represents the number of tail. The random variable of x could be whether 0x, 0 tail, so that means all head, and then 1 tail, 2 tail, and 3 tail. Alright, so we have to prove that this is the discrete random variables. And then first
we would determine the probability of x equal to 0. X equal to 0 means x tail equal to 0. So that means the probability of all head. So what is the probability to get a head? In one coin, probability to get head or probability to get tail is 1 over 2. So obviously 1 over 2 and another 1 over 2 and another 1 over 2. That's why we multiply 1 half multiplied by half multiplied by half. Okay, and then in the next question, in the next sample space or variables, probability of x equal to 1. That means there are one tail in the three coins. 3 kali lambung dapat tail sekali. Jadi caranya samalah dengan yang atas ni. Probability of t yang ni, probability of t that time darab probability of h darab probability of h. Ini sama juga macam tadi, 1/2 darab 1/2 darab 1/2 sama dengan 1/8. Okey. Seterusnya yang ni pula. Ada 3 situasi. Tiga situasi lah, 3 kemungkinan untuk dapatkan tail, satu tail sama ada THH atau, okey, ingat keywords ni, atau HTH atau TTH. Ini kalau atau ni kita darab. Tak, kita tambah. Yang ni, yang THH ni memang kita darab sebab ni probability untuk dapat T dan dalam 3 ni 3 coins di lambung serentak ataupun berturut-turut. Jadi probability dapat T kemudian dan dapat H dan dapat H. Okey, ni satu sekali satu set ataupun 3 coins. Tapi bukan yang ni saja kemungkinannya, bukannya THH saja. Ada juga kemungkinannya kita dapat H dulu, head dulu, kemudian tail, kemudian head. Jadi kita tambahlah dia punya ni probability. Tambahnya tambah berapa? Sama dah juga. Sebab semua ni 1/2. Coin 1/2 lah. Dapat head ke dapat tail ke 1/2. So yang ni 1/8. Yang untuk ni untuk ni 1/8 campur 1/8 campur 1/8. Dapatlah 3/8. Yang ni tadi 1/8. Yang ni 3/8. Okay, kemudian probability of x equals to 2. X equal to 2 maknanya ni kemungkinan dia. Probability of dapat tail dulu, kemudian dapat h, dapat tail balik. Atau ni 2 lagi kemungkinan. Sama juga macam tadi. Sama juga maknanya 1/2 darab 1/2 darab 1/2 untuk ni. Untuk 3 coins. Yang pertama tu 3 coins. Coin yang pertama 1/2, coin yang kedua 1/2, coin yang ketiga 1/2. Jadi 1/2 darab 1/2 sama juga dengan 1/2 kuasa 3 sama dengan 1/8. 1/8. So yang ni 1/8, yang ni 1/8, yang ni 1/8, ini kita tambah. Sama juga dengan dapat juga 3/8. Okey. Yang terakhir, probability of x equal to 3. X, ingat lagi x adalah tail. Silap lah. Kata probability of t, and t.
Okey. Sekali lambung duit shilling, probability untuk dapat tail berapa? 1/2. Okey. Shilling yang kedua. Jadi dan shilling yang kedua 1/2 lagi. Dan shilling yang ketiga 1/2. Jadi macam yang first tadilah 1/8. 1/8. Ini pun 1/8 juga. Jadi total yang P(x10), probability of x equal to 0, probability of x equal to 1, probability of x equal to 2, and x equal to 3. Ini 1/8 saya sebut ini ya. 1/8 plus 3/8 plus 3/8 plus 1/8 sama dengan 8/8/1. So, ini buktilah bahawa ini adalah discrete random variables. Okey, jadi yang ni dia punya taburan. Px equal to x sama dengan, kalau yang ni x equal to 0 yang tadilah, mana tak dapat tail, semua dapat head. Ini 1 tail, 2 tail dan 3 tail. Okey, ni dia punya probability distribution function. Okey, kemudian kita tengok soalan yang lain sikit. Masih lagi discrete random variables. Soalan yang keempat, dalam satu tangki terdapat 8 ikan kerapu. 3 of them are hybrid groupers. Daripada 8, 3 hybrid. Kemudian 5 normal. Two groupers were randomly selected and X represents the number of hybrid groupers. Show that X is a discrete random variable. Okey, jadi ada normal groupers dan ada hybrid grouper. The possible value for X are possible value for X. X ni adalah number of hybrid groupers. Sama ada 0, 1 dan 2. Okey. Sebab kenapa 0, 1 dan 2? Sebab two groupers were randomly selected. Jadi kita ambil dua groupers, dua ekor ikan. Ada possibility bahawa dua-dua tu bukan hybrid. X ni adalah X represent the hybrid groupers. Okey, dua-dua tu bukan hybrid, so kosong lah. Kemudian ataupun sekali lagi kita cabut, dua-dua kita ambil dua ekor, mungkin salah satu tu kita dapat. Okey, dan yang seterusnya dua-dua tu kita dapat yang hybrid. 3 macam mana? 3 tak adalah sebab kita ambil 2 je. Two groupers were randomly selected. Okey, ini clear ni. Ini dia punya sample space 0, 1 dan 2. Okey, kemudian yang ni pula kita nak kena tentukan dia punya probability. Berapa nilai probability untuk 0, untuk dapat 1, untuk dapat 2. Okey, probability of X equal to 0, maksudnya probability of dua-dua kita tangkap tu, kita dapat normal and normal. So, P and N. Probability of P and N. Okey, yang ni kalau ingat balik dalam lecture sebelum ni yang saya tunjuk contoh, kita ambil bola ataupun marbles. So, probability of dapat N apa dia? Sekali lagi, N adalah normal grouper. So, ada 3 adalah hybrid. So, normal ada 5. So, Pn, probability untuk dapat N, sekali first kita ambil 5 daripada 8. Dan ikan yang kedua, sebab ni kita dah ambil. Kita tak balik lah. Ikan yang kedua,
4 daripada 7. Okey, dapatlah dia punya probability 5/14. Yang ni pun kalau dalam nota ada cara yang kedua, tapi saya sarankan awak abaikanlah. Sebab ini lagi senang untuk fikir secara logik yang kita boleh senang faham. Okey, yang seterusnya probability untuk x equals to 1. Maksudnya x ni adalah hybrid. Satu hybrid, sama ada kita ni dua situasi. Yang tadi satu je sebab kosong, x kosong. Yang ni dua situasi kemungkinan. Kita first dapat n normal dan yang kedua dapat hash. Jadi kita buat macam tadilah, macam kat atas ni. Probability of n 5/8. Kemudian darab dengan probability of hash. Yang ni hash lah pula. Tadi n dengan n. Probability ada 8 ekor. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 6, 7, 8. Ni hybrid. Okey. Kita ambil seekor 5 daripada yang ni, kita ambil first, kita dapat yang normal. Kita ambil seekor dari 5/8. Maksudnya 5 lagi lah dia punya kemungkinan. Ada 5 daripada total 8. Okey, kita dah ambil seekor. Kemudian kita dah ambil seterusnya, dapat n. Dapat hash, hybrid. Hybrid ada berapa? Ada 3. Jadi probability kita ada 3 daripada 8. Betul? Salah. Daripada 7. Sebab ni kita dah ambil. First ikan ni kita dah ambil. So 3 daripada 7. Jadi 5/8 darab 3/7. Okey, yang ni untuk satu kemungkinan. Tapi dia boleh jadi satu lagi kemungkinan dapat hash dulu baru n dalam bila kita cabut lah. Macam cabut undi lah ni. Okey, so dia atau ni kita plus lah. Plus. Jadi first yang ni pula macam mana? Probability untuk dapat hash dulu. Hybrid. Okey, so yang ni kita anggapkan yang ni tak diambil lagi lah. Ada lagi. Okey, semua 8. Probability untuk dapat hash hybrid, berapa ekor hybrid? Ada 3 daripada total 8. So 3/8. Kemudian dan sekali lagi, tangkap sekali lagi individu ikan yang kedua. Sekali ni dapat normal. Normal ada berapa ekor semua? Ada 5. 5 daripada sekarang bukan 8 lah. Sebab yang hybrid tadi dah ada ambil satu. Dah dikeluarkan. 5 daripada 7. Dapatlah 5/7 darab 5/7. So 2 ni tambah, dapatlah 15/28. Okey, yang seterusnya probability of x equals to 2, maknanya dapat dua-dua hybrid. Dia tak sama dengan first tadi. Kalau yang guli tu yang tadi dice coin tu macam sama dia. Kalau yang px equal to dengan x equal to 0, sebab dia 1/2 1/2, tapi yang ni tak. Yang ni lain kan, dia bilangan tak sama. So probability of dapat hash ataupun dapat yang hybrid 3/8. Ingat bilangan ikan hybrid ada 3 ekor hybrid dan 5 ekor yang normal. So 3/8. Kemudian cabut sekali lagi ataupun tangkap seekor lagi. Masih lagi dapat hybrid. Hybrid. Jadi masa tu bila dah hybrid dah ambil 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 yang hybrid. First memanglah 3 daripada 8. Okey, bila ini dah ambil, saya tinggal 2 lah. Possibility untuk dapatkan hybrid adalah 2 daripada total 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 daripada 7. So dapatlah 3/8. Jadi kita tambah semua ni. 5/14, 15/28, 3/28 sama dengan 1. So x is discrete random variables. Okey, soalan yang satu lagi contoh.
kalau diberi y dia punya sample space, tadi soalan tu kita bagi situasi kalau sebelum ni tadi y sample space dia 0, 2, 4 dan 6. Dan P is a probability distribution function defined on the element y with probability of y equals y sama dengan 12 tolak y per 36. Okay, soalan dia, show that y is a discrete random variables and find the probability distribution of y and then probability of y more than 2. Tadi yang contoh tadi kita buat probability of macam x equals to 0 ke, ataupun probability of x equal to 1 and so on. Tapi yang ni soalan lain sikit, probability of y greater than 2. And then draw the probability distribution graph for y. Okay, kita tengok yang first dulu. Probability of y equals to y sama dengan 12 tolak y bagi 36. Berapa? Nilai y ni berapa? Y dah diberi 0, 2, 4, 6. Ini taburan dia lah. Okay, 0, 2, 4, 6. So kita masukkan dalam formula ni. Dalam equation ni. Jumlah. Ingat balik kalau discrete random variables, nilai dia sama dengan 1. So kita dah ada probability of y equal to y sama dengan dia punya nilai ni. So untuk nak membuktikan dia discrete random variable, jadi total probability of y equal to y sama dengan 1. Kita tengok dulu lah, kena masukkan lah. Probability of y equal to 0. Kemudian kenapa 0? Kemudian y equal to 2. Kenapa 2? Kemudian y equal to 4. Yang ni tadi dah diberi kan soalan. Okay, y equal to 0. Kita masukkan balik dalam formula ni. 12 minus y equal to 0, maknanya 12 minus 0 divided by 36. Kemudian plus 12 minus y equal to 2 divided by 36. Kemudian plus 12 minus yang seterusnya adalah 4 by 36 plus 12 minus 6 plus divided by 36. So kita dapat 12 over 36, 10 over 36, 8 over 36 and 6 over 36. So we total up together and then we got 1. So therefore y is a discrete random variable. Okay, the probability distribution function of y are, inilah kalau nak tulis dalam table. So kita ada nilai y yang diberi 0, 2, 4 and 6. Kemudian probability of y equal to y yang kita kira tadi lah, dapat 1 over 3, 5 over 18, 2 over 19, 4 over 18 and then 1 over 6. So total semua 1. Ini kalau soalan minta kita buat dalam bentuk jadual probability distribution of y. Kena adalah total dia berapa, dia punya y ni persamaan berapa. Okay, soalan yang kedua tadi, jika y probability untuk y more greater than 2. Jadi tadi kita tengok distribution dia untuk probability of y equal to y, maknanya probability of y equal to 0, probability of y equal to 2. Tapi yang soalan ni dia nak probability of y greater than 2. Jadi y yang lebih besar dari 2 sama ada probability of y equal to 4 ataupun 6. Jadi ni dia punya ni.
probability of y equal to 4 kita dah tahu tadi. And then y equal to 6. Sama dengan 7/8. Ini graf lah tadi. Untuk distribution of y. 12/36, 10/36, semua ni yang daripada y equal to 0, y equal to 2, y equal to 4 and y equal to 6. Okay, itu saja saya ringkas tentang probability distribution and yang ni berkenaan dengan discrete random variables. Alright, kita jumpa masa dalam kelas pula.